Lembro-me vagamente de tentar jogar Pac-Man na casa da minha avó, era bem difícil. Recuerdo vagamente intentar jugar Pac-Man en casa de mi abuela. Era bastante difícil. A primeira experiência com um videogame foi no fliperama, tentando desesperadamente passar de fase no Donkey Kong. La primera experiencia con un videojuego fue en el salón de juegos, intentando desesperadamente pasar de fase en Donkey Kong. Que saudade! Acredito que o primeiro game que realmente me cativou foi o Super Mario Bros. ¡Qué nostalgia! Creo que el primer juego que realmente me cautivó fue Super Mario Bros. No NES. En la NES. A memória é um pouco nebulosa, mas parece que comecei com o Galaga, era fascinante. La memoria es un poco nebulosa, pero parece que empecé con el Galaga. Era fascinante. Ainda consigo visualizar os pixels do Space Invaders, aquele jogo me viciou completamente. Todavía puedo visualizar los píxeles de Space Invaders. Ese juego me enganchó completamente. Era um console emprestado de um amigo, e o jogo era Adventure Island. Era una consola prestada de un amigo, y el juego era Adventure Island. Que tempos bons! ¡Qué buenos tiempos! A primeira vez que segurei um controle foi com o Tetris, tentando encaixar as peças sem parar. La primera vez que sostuve un control fue con el Tetris, intentando encajar las piezas sin parar. A casa do meu primo tinha um Atari, e o jogo que mais me chamava a atenção era o Pitfall. La casa de mi primo tenía un Atari, y el juego que más me llamaba la atención era Pitfall. Acredito que foi um game de corrida bem simples, talvez Top Gear no Super Nintendo. Creo que fue un juego de carreras bastante simple, tal vez Top Gear, en la Super Nintendo. A primeira aventura virtual foi com o Castlevania, era assustador e viciante ao mesmo tempo. La primera aventura virtual fue con Castlevania, era aterradora y adictiva al mismo tiempo. Ainda me recordo da tela piscando do Pong, era um jogo bem rudimentar, mas divertido. Todavía recuerdo la pantalla parpadeante del Pong, era un juego bastante rudimentario, pero divertido. A primeira experiência foi em um fliperama barulhento, jogando Arkanoid sem parar. La primera experiencia fue en un salón de juegos ruidoso, jugando Arkanoid sin parar. A memória falha um pouco, mas acho que comecei com o Mega Man no Master System. La memoria falla un poco, pero creo que empecé con Mega Man en el Master System. A primeira vez que me aventurei em um mundo virtual foi com o The Legend of Zelda no NES. La primera vez que me aventuré en un mundo virtual fue con The Legend of Zelda en la NES. Ainda consigo sentir a emoção de jogar Sonic the Hedgehog no Mega Drive pela primeira vez. Todavía puedo sentir la emoción de jugar Sonic the Hedgehog en el Mega Drive por primera vez. Que nostalgia! Acredito que o primeiro game que realmente me fisgou foi o Street Fighter II. ¡Qué nostalgia! Creo que el primer juego que realmente me enganchó fue Street Fighter II. A primeira vez que peguei um controle na mão, era com o Double Dragon no Super Nintendo. La primera vez que tomé un control en la mano, fue con Double Dragon en el Super Nintendo. A casa dos meus vizinhos tinha um console antigo, e o jogo que mais me atraía era o Mortal Kombat. La casa de mis vecinos tenía una consola antigua, y el juego que más me atraía era Mortal Kombat. Acredito que foi um game de plataforma bem colorido, talvez Rayman no Super Nintendo. Creo que fue un juego de plataforma bastante colorido, tal vez Rayman en la Super Nintendo.
A primeira aventura virtual que vivi foi com o Final Fantasy VII. Era um mundo incrível. La primera aventura virtual que viví fue con el Final Fantasy VII. Era un mundo increíble. Lembro-me de passar horas tentando completar o Metroid no NES. Era um desafio enorme. Recuerdo pasar horas tratando de completar Metroid en la NES. Era un desafío enorme. Ainda me recordo da tela inicial do Bomberman. Aquele jogo me proporcionou muita diversão. Todavía recuerdo la pantalla de inicio de Bomberman. Ese juego me proporcionó mucha diversión. A nostalgia dos 8 bits me transporta para uma época mais simples. Ah, la nostalgia de los 8 bits me transporta a una época más simple. Será que a limitação gráfica dos 8 bits não forçava uma criatividade maior nos desenvolvedores? ¿Será que la limitación gráfica de los 8 bits no forzaba una mayor creatividad en los desarrolladores? A paleta de cores vibrante dos 16 bits sempre me encantou, confesso. La paleta de colores vibrante de los 16 bits siempre me ha encantado, lo confieso. A trilha sonora chiptune dos 8 bits tem um charme inegável, não acha? La banda sonora chiptune de 8 bits tiene un encanto innegable, ¿no crees? Apesar de tudo, os 16 bits permitiam histórias mais complexas e personagens memoráveis. A pesar de todo, los 16 bits permitían historias más complejas y personajes memorables. A sensação de descoberta nos jogos 8-bit era algo único, uma verdadeira aventura. La sensación de descubrimiento en los juegos de 8 bits era algo único, una verdadera aventura. Os sprites detalhados dos 16 bits realmente impressionavam na época, era um salto tecnológico. Los sprites detallados de los 16 bits realmente impresionaban en esa época, era un salto tecnológico. A simplicidade dos 8 bits facilitava a imersão, a imaginação preenchia o que faltava. La simplicidad de los 8 bits facilitaba la inmersión, la imaginación completaba lo que faltaba. A variedade de jogos 16-bit era bem maior, com títulos para todos os gostos. La variedad de juegos de 16 bits era mucho mayor, con títulos para todos los gustos. Aquele pixel art dos 8 bits tem uma beleza temporal, concorda? Aquel pixel art de 8 bits tiene una belleza atemporal, ¿verdad? Os efeitos sonoros dos 16-bit eram mais elaborados e impactantes, sem dúvida. Los efectos sonoros de 16 bits eran más elaborados e impactantes, sin duda. A dificuldade desafiadora dos jogos 8-bit era parte da diversão, não é mesmo? La dificultad desafiante de los juegos de 8 bits era parte de la diversión, ¿verdad? A possibilidade de explorar mundos maiores e mais detalhados nos 16-bit era fascinante. La posibilidad de explorar mundos mayores y más detallados en los 16 bit era fascinante. Aquele visual fofinho dos 8-bit sempre me cativou, era muito charmoso. Ese aspecto, mono, de los 8 bits siempre me cautivó, era muy encantador. A evolução gráfica dos 16-bits permitiu animações mais fluidas e expressivas. La evolución gráfica de los 16 bits permitió animaciones más fluidas y expresivas. A comunidade de modding dos 8-bits é incrivelmente ativa até hoje, impressionante. La comunidad de modding de los 8 bits es increíblemente activa hasta el día de hoy, impresionante. Aquele chiptune dos 8-bits me lembra tantas tardes de diversão. Esa melodía, chiptune, de 8 bits me recuerda tantas tardes divertidas.
A complexidade dos jogos 16-bit exigia mais estratégia e habilidade. La complejidad de los juegos de 16 bits exigía más estrategia y habilidad. Os personagens carismáticos dos 8 bits ficaram gravados na memória, sem dúvida. Los personajes carismáticos de los 8 bits quedaron grabados en la memoria, sin duda. Aquele gameplay viciante dos 16-bit me prendia por horas a fio. Ese gameplay adictivo de 16-bit me tenía atrapada por horas. Apesar da simplicidade, os jogos 8-bit eram incrivelmente viciantes. A pesar de la simplicidad, los juegos 8-bit eran increíblemente adictivos. A riqueza de detalhes dos cenários nos 16-bit era realmente impressionante. La riqueza de detalles de los escenarios en los 16-bit era realmente impresionante. Ah, lembro com carinho das tardes jogando Super Mario World no SNES. Ah, recuerdo con cariño las tardes jugando Super Mario World en el SNES. Será que existe console mais icônico que o Atari? A nostalgia é forte por aqui. ¿Existirá consola más icónica que la Atari? La nostalgia es fuerte por aquí. O Genesis, sem dúvida, elevou os jogos de plataforma a outro nível com o Sonic. El Genesis, sin duda, elevó los juegos de plataforma a otro nivel con Sonic. A simplicidade do Master System sempre me encantou, horas de diversão pura. La simplicidad del Master System siempre me ha encantado, horas de diversión pura. O NES abriu as portas para um universo mágico de jogos 8-bit, que saudade! La NES abrió las puertas a un universo mágico de juegos 8-bit, ¡qué nostalgia! A tela preta do Game Boy e seus jogos em preto e branco marcaram minha infância. La pantalla negra del Game Boy y sus juegos en blanco y negro marcaron mi infancia. Difícil escolher, mas o Super Nintendo sempre terá um lugar especial no coração. Difícil elegir, pero la Super Nintendo siempre tendrá un lugar especial en el corazón. A biblioteca do Mega Drive era simplesmente incrível, tantos clássicos. La biblioteca de Mega Drive era simplemente increíble, tantos clásicos. Quem não se aventurou em um Castlevania no NES? Jogos inesquecíveis. ¿Quién no se aventuró en un Castlevania en la NES? Juegos inolvidables. O TurboGrafx 16 com seus gráficos coloridos era um console à frente do seu tempo. El TurboGrafx 16, con sus gráficos coloridos, era una consola a la vanguardia de su tiempo. A experiência multiplayer no Sega Saturn era algo único e divertido. La experiencia multijugador en Sega Saturn era algo único y divertido. Recordo as longas sessões jogando Street Fighter no Super Nintendo com meus amigos. Recuerdo las largas sesiones jugando Street Fighter en el Super Nintendo con mis amigos. Aquele joystick do Atari, tão simples e eficiente, proporcionava horas de alegria. Aquel joystick del Atari, tan simple y eficiente, proporcionaba horas de alegría. O Game Boy Advance trouxe uma nova dimensão para os jogos portáteis. El Game Boy Advance trajo una nueva dimensión a los juegos portátiles. A qualidade sonora do SNES era impressionante, músicas que até hoje lembro. La calidad sonora del SNES era impresionante, canciones que todavía hoy recuerdo. O Genesis Mini resgatou a magia dos jogos clássicos, uma ótima opção para relembrar. El Genesis Mini rescató la magia de los juegos clásicos, una excelente opción para recordar.
A tela do NES tinha um charme especial, com seus pixels marcantes. La pantalla de la NES tenía un encanto especial, con sus píxeles marcantes. Será que alguém lembra dos jogos de corrida no Master System? Que adrenalina! ¿Alguien recuerda los juegos de carreras en el Master System? ¡Qué adrenalina! A quantidade de RPGs disponíveis para o Super Nintendo era impressionante. La cantidad de RPGs disponibles para el Super Nintendo era impresionante. O Game Boy Color trouxe mais vida aos jogos portáteis, cores vibrantes e divertidas. La Game Boy Color trajo más vida a los juegos portátiles, colores vibrantes y divertidos. A nostalgia bate forte quando penso nos jogos de aventura no Atari. La nostalgia golpea fuerte cuando pienso en los juegos de aventura en el Atari. O Sega Dreamcast, apesar de curto, deixou um legado incrível na história dos games. El Sega Dreamcast, a pesar de su corta duración, dejó un legado increíble en la historia de los videojuegos. Ah, se mais gente desse uma chance para Beyond Oasis do Mega Drive, seria incrível. Ah, si más gente le diera una oportunidad a Beyond Oasis de la Mega Drive, sería increíble. Será que o pessoal já parou para jogar Landstalker do Mega Drive? É uma aventura fantástica. ¿Se preguntan si la gente ya se detuvo a jugar Landstalker de Mega Drive? Es una aventura fantástica. A trilha sonora de Castlevania, Symphony of the Night é espetacular, mas o jogo em si poderia ser mais lembrado. La banda sonora de Castlevania, Symphony of the Night, es espectacular, pero el juego en sí podría ser más recordado. Sabe aquele Super Go N Ghosts do Super Nintendo? Uma dificuldade que te faz suar, mas é recompensador. ¿Sabes ese Super Ghosts and Ghosts de Super Nintendo? Una dificultad que te hace sudar, pero es gratificante. Acho que Clock Tower do Super Nintendo merecia um remake. O terror psicológico é muito bom. Creo que Clock Tower de Super Nintendo merecía un remake. El terror psicológico es muy bueno. Não sei por que Guardian Heroes do Mega Drive não virou um clássico absoluto. É super divertido. No sé por qué Guardian Heroes de Mega Drive no se convirtió en un clásico absoluto. Es súper divertido. Será que o pessoal conhece R-Type Tactics do PSP? Estratégia e chute em up, uma combinação perfeita. ¿Alguien conoce R-Type Tactics de PSP? Estrategia y shoot 'em up, una combinación perfecta. A história de Shadow of the Beast do Amiga é muito envolvente, mas poucos falam sobre ela. La historia de Shadow of the Beast de la Amiga es muy envolvente, pero pocos hablan sobre ella. Será que alguém lembra de Vectorman do Mega Drive? Os gráficos vetoriais eram impressionantes. ¿Alguien recuerda Vectorman de Mega Drive? Los gráficos vectoriales eran impresionantes. A jogabilidade de Contra Terceira do Super Nintendo é frenética, mas poderia ter mais reconhecimento. La jugabilidad de Contra 3 de Super Nintendo es frenética, pero podría tener más reconocimiento. A atmosfera de Splatterhouse do Mega Drive é assustadora, mas não é tão popular quanto outros jogos de terror. La atmósfera de Splatterhouse de la Mega Drive es aterradora, pero no es tan popular como otros juegos de terror. Será que o pessoal já experimentou Earth Origin 2 do Super Nintendo? Humor e ação em um pacote incrível. ¿Alguien ya probó Earthworm Jim 2 minutos de Super Nintendo? Humor y acción en un paquete increíble.
A trilha sonora de Streets of Rage 3, do Mega Drive, é viciante, mas o jogo em si poderia ser mais celebrado. La banda sonora de Streets of Rage 3 minutos de Mega Drive es adictiva, pero el juego en sí podría ser más celebrado. A dificuldade de Battletoads do NES é lendária, mas poucos se aventuram a terminá-lo. La dificultad de Battletoads de la NES es legendaria, pero pocos se aventuran a terminarlo. Será que alguém conhece Mega Man X3 do Super Nintendo? A história é muito boa e o gameplay é desafiador. ¿Alguien conoce Mega Man X3 de Super Nintendo? La historia es muy buena y el juego es desafiante. A arte de Demon's Crest, do Super Nintendo é incrível, mas o jogo não teve muito destaque. El arte de Demon's Crest de Super Nintendo es increíble, pero el juego no tuvo mucho protagonismo. Será que o pessoal já jogou Actraiser do Super Nintendo? A combinação de plataforma e simulação é única. ¿Alguien ya jugó Actraiser de Super Nintendo? La combinación de plataforma y simulación es única. A história de King's Bounty do Amiga é envolvente, mas poucos falam sobre ela. La historia de King's Bounty de la Amiga es cautivadora, pero pocos hablan sobre ella. Será que alguém conhece Turrican 2 do Amiga? A ação é frenética e os gráficos são impressionantes. ¿Alguien conoce Turrican 2 de Amiga? La acción es frenética y los gráficos son impresionantes. A jogabilidade de Go N Ghosts do arcade é desafiadora, mas poucos se aventuram a terminá-lo. La jugabilidad de Ghouls and Ghosts del arcade es desafiante, pero pocos se atreven a terminarlo. Será que o pessoal já experimentou Wonder Boy em Monster Land do Sega Master System? É um jogo divertido e colorido. ¿Alguien ya probó Wonder Boy en Monster Land de Sega Master System? Es un juego divertido y colorido. A trilha sonora de Phantasy Star 4 do Mega Drive é épica, mas o jogo em si poderia ser mais celebrado. La banda sonora de Phantasy Star 4 de Mega Drive es épica, pero el juego en sí podría ser más celebrado. Nossa, que dilema! Se pudesse jogar só um game retro para sempre, acho que escolheria Super Mario World. A nostalgia é forte demais. ¡Wow! ¡Qué dilema! Si pudiera jugar solo un juego retro para siempre, creo que elegiría Super Mario World. La nostalgia es demasiado fuerte. Pensando bem, The Legend of Zelda, A Link to the Past, seria uma escolha segura, sempre tem algo novo para descobrir. Pensándolo bien, The Legend of Zelda, A Link to the Past, sería una elección segura. Siempre hay algo nuevo por descubrir. Complicado. Mas Chrono Trigger, talvez pela história envolvente e personagens marcantes. Complicado. Pero Chrono Trigger, quizás, por la historia envolvente y personajes marcantes. Se a vida me obrigasse a escolher um só, apostaria em Mega Man 2 por adrenalina e desafio. Si la vida me obligara a elegir uno solo, apostaría por Mega Man 2 minutos, pura adrenalina e desafio. Acho que ficaria horas e horas jogando Castlevania, Symphony of the Night. A atmosfera é incrível. Creo que me pasaría horas y horas jugando Castlevania, Symphony of the Night. La atmósfera es increíble. Se pudesse reviver um único jogo eternamente, seria Final Fantasy VI. As melodias me transportam. Si pudiera revivir un único juego eternamente, sería Final Fantasy V. Las melodías me transportan. Que pergunta difícil. Mas Street Fighter 2 sempre será especial. As batalhas são épicas.
Qué pregunta difícil. Pero Street Fighter 2 siempre será especial, las batallas son épicas. Se a única opção fosse um game retro, Donkey Kong Country ganharia fácil, os gráficos e a trilha sonora são impecáveis. Si la única opción fuera un juego retro, Donkey Kong Country ganaría fácilmente, los gráficos y la banda sonora son impecables. Pensando rápido, Sonic the Hedgehog 2 seria minha escolha, a velocidade e o design dos níveis são viciantes. Pensando rápido, Sonic the Hedgehog 2 minutos sería mi elección, la velocidad y el diseño de los niveles son adictivos. Se tivesse que escolher um para jogar até cansar, seria Metroid. A exploração e o mistério me fascinam. Si tuviera que elegir uno para jugar hasta el cansancio, sería Metroid, la exploración y el misterio me fascinan. Nossa, que sofrimento! Mas Secret of Mana seria uma ótima pedida, jogar com amigos é sempre divertido. ¡Ay, qué sufrimiento! Pero Secret of Mana sería una gran opción, jugar con amigos siempre es divertido. Se a vida me desse essa chance, Arfboom seria o escolhido, o humor e a história são únicos. Si la vida me diera esa oportunidad, Earthbound sería el elegido, el humor y la historia son únicos. Que tortura! Mas Contra sempre será um clássico, a ação frenética é viciante. ¡Qué tortura! Pero Contra siempre será un clásico, la acción frenética es adictiva. Se pudesse jogar só um game para sempre, seria Castlevania. Rondo of Blood, a beleza e o desafio me cativam. Si pudiera jugar solo un juego para siempre, sería Castlevania, Rondo of Blood, la belleza y el desafío me cautivan. Pensando bem, Super Metroid seria uma escolha inteligente, a atmosfera e o design são perfeitos. Pensándolo bien, Super Metroid sería una elección inteligente, la atmósfera y el diseño son perfectos. Que dilema cruel! Mas F-Zero sempre será especial, a velocidade e a competição são emocionantes. ¡Qué dilema cruel! Pero F-Zero siempre será especial, la velocidad y la competición son emocionantes. Se a única opção fosse um game retro, Kirby Superstar ganharia fácil, os poderes e a diversão são infinitos. Si la única opción fuera un juego retro, Kirby Superstar ganaría fácilmente, los poderes y la diversión son infinitos. Se tivesse que escolher um para jogar até o fim da vida, seria Dactylis, a aventura e o humor são contagiantes. Si tuviera que elegir uno para jugar hasta el final de mi vida, sería Dactylis, la aventura y el humor son contagiosos. Nossa, que pergunta complicada! Mas Mega Man X sempre será um clássico, a ação e o desafio são viciantes. ¡Wow! ¡Qué pregunta complicada! Pero Mega Man X siempre será un clásico, la acción y el desafío son adictivos. Se pudesse reviver um único jogo eternamente, seria Super Mario RPG, a história e os personagens são memoráveis. Si pudiera revivir un único juego eternamente, sería Super Mario RPG, la historia y los personajes son memorables. Que sofrimento! Mas The Legend of Zelda, Ocarina of Time sempre será especial, a aventura e o mundo são incríveis. ¡Qué sufrimiento! Pero The Legend of Zelda, Ocarina of Time, siempre será especial, la aventura y el mundo son increíbles. Pensando rápido, Pokémon Red e Blue seria minha escolha, a jornada e os desafios são viciantes. Pensando rápido, Pokémon Rojo, Azul sería mi elección, el viaje y los desafíos son adictivos. Que nostalgia incrível ver o revival dos games retro, né? A gente se sente criança de novo. Qué nostalgia increíble ver el revival de los juegos retro, ¿no?
Uno se siente niño, a otra vez. A quantidade de mini consoles lançados ultimamente é impressionante, não acha? La cantidad de mini consolas lanzadas últimamente es impresionante, ¿no crees? Remakes bem feitos são uma ótima forma de apresentar clássicos para novas gerações. Los remakes bien hechos son una excelente forma de presentar clásicos a nuevas generaciones. Será que essa onda de retro game vai durar ou é só uma moda passageira? ¿Crees que esta ola de retro gaming va a durar o es solo una moda pasajera? Confesso que fico um pouco cética com alguns remakes, medo de perder a essência original. Confieso que me pongo un poco escéptica con algunos remakes, miedo de perder la esencia original. A emulação tem um papel importante nesse cenário, permitindo jogar títulos que seriam inacessíveis. La emulación tiene un papel importante en este escenario, permitiendo jugar títulos que serían inaccesibles. A comunidade retro gaming é muito ativa e apaixonada, sempre descobrindo preciosidades escondidas. La comunidad retro gaming es muy activa y apasionada, siempre descubriendo preciosidades escondidas. Acho que o fator nostalgia pesa muito na popularidade dos mini consoles, mas não é só isso. Creo que el factor nostalgia pesa mucho en la popularidad de las mini consolas, pero no es solo eso. É interessante ver como os jogos retro influenciaram a indústria atual, não é mesmo? Es interesante ver cómo los juegos retro influyeron en la industria actual, ¿verdad? A facilidade de acesso aos jogos antigos, através da internet, ajudou muito nesse revival. La facilidad de acceso a los juegos antiguos, a través de Internet, ayudó mucho en este resurgimiento. Será que os preços dos cartuchos originais vão continuar subindo tanto? ¿Será que los precios de los cartuchos originales van a seguir subiendo tanto? Acho que a busca por jogos mais simples e divertidos é um dos motivos desse retorno. Creo que la búsqueda de juegos más simples y divertidos es una de las razones de este regreso. É legal ver empresas investindo em remakes de jogos que marcaram época, mas a qualidade precisa ser boa. Es bueno ver empresas invirtiendo en remakes de juegos que hicieron historia, pero la calidad tiene que ser buena. Acho que o pixel art tem um charme especial que muitos jogos modernos não conseguem replicar. Creo que el pixel art tiene un encanto especial que muchos juegos modernos no logran replicar. Será que algum dia teremos um mini console com todos os jogos do meu Super Nintendo? ¿Algún día tendremos una mini consola con todos los juegos de mi Super Nintendo? Acho que a cultura gamer está valorizando cada vez mais o passado, e isso é ótimo. Creo que la cultura gamer está valorando cada vez más el pasado, y eso es genial. A quantidade de vídeos no YouTube sobre retro gaming é absurda, né? Tem tanto conteúdo bom. La cantidad de videos en YouTube sobre retro gaming es absurda, ¿verdad? Hay tanto contenido bueno. Acho que a simplicidade dos jogos retro é o que mais me atrai, sabe? Sem complicação. Creo que la simplicidad de los juegos retro es lo que más me atrae, ¿sabes? Sin complicaciones. Será que os desenvolvedores atuais se inspiram nos jogos retro? ¿Se preguntan si los desarrolladores actuales se inspiran en los juegos retro? Acho que o mini console do Atari foi uma ótima ideia para reviver clássicos. Creo que la mini consola de Atari fue una gran idea para revivir los clásicos. Será que algum dia teremos um remake de Castlevania, Symphony of the Night? ¿Algún día tendremos un remake de Castlevania, Symphony of the Night?
Acho que a comunidade retro gaming é muito importante para preservar a história dos jogos. Creo que la comunidad retro gaming es muy importante para preservar la historia de los juegos. A nostalgia dos consoles antigos me transporta para outra época. La nostalgia de las consolas antiguas me transporta a otra época. Colecionar jogos retro é quase uma arqueologia digital, não acha? Coleccionar juegos retro es casi una arqueología digital, ¿no crees? A busca por um Mega Drive completo com todos os acessórios é uma jornada sem fim. La búsqueda de un Mega Drive completo con todos los accesorios es un viaje sin fin. Recordo vividamente as tardes jogando Super Mario World com meus irmãos. Recuerdo vívidamente las tardes jugando Super Mario World con mis hermanos. Aquele cheirinho de plástico novo dos cartuchos. Aquel olor a plástico nuevo de los cartuchos. Simplesmente inesquecível. Simplemente inolvidable. Encontrar um Atari em bom estado é como descobrir um tesouro escondido. Encontrar un Atari en buen estado es como descubrir un tesoro escondido. A coleção de jogos do Master System me traz lembranças incríveis da infância. La colección de juegos del Master System me trae recuerdos increíbles de la infancia. Sabe, o Game Boy sempre teve um lugar especial no meu coração. Sabes, el Game Boy siempre ha tenido un lugar especial en mi corazón. A raridade de alguns títulos para Neo Geo é fascinante, não concorda? La rareza de algunos títulos para Neo Geo es fascinante, ¿no crees? O som 8-bit dos jogos de NES era mágico e envolvente. El sonido de 8 bits de los juegos de NES era mágico y cautivador. A tela fosca do Game Gear tinha um charme único, mesmo com as limitações. La pantalla opaca del Game Gear tenía un encanto único, incluso con las limitaciones. Guardo com carinho meu Sega CD, apesar de não funcionar perfeitamente. Guardo con cariño mi Sega CD, a pesar de no funcionar perfectamente. A paixão por jogos retro é uma forma de preservar a história da cultura gamer. La pasión por los juegos retro es una forma de preservar la historia de la cultura gamer. O joystick do Phantom System era incrivelmente confortável, mesmo sendo simples. El joystick del Phantom System era increíblemente cómodo, aunque fuera simple. A dificuldade de alguns jogos da época nos desafiava a superar limites. La dificultad de algunos juegos de la época nos desafiaba a superar límites. A troca de fitas VHS com amigos era uma aventura emocionante. El intercambio de cintas VHS con amigos era una aventura emocionante. O manual de instruções dos jogos antigos continha informações valiosas e curiosidades. El manual de instrucciones de los juegos antiguos contenía información valiosa y curiosidades. A capa do jogo Chrono Trigger é uma obra de arte, sem dúvida alguma. La portada del juego Chrono Trigger es una obra de arte, sin duda alguna. O cartucho de Pokémon Red era o meu bem mais precioso na infância. El cartucho de Pokémon Rojo era mi posesión más preciada en la infancia. A comunidade retro gamer é muito acolhedora e apaixonada. La comunidad retro gamer es muy acogedora y apasionada. A emulação dos jogos antigos permite reviver clássicos de forma prática. La emulación de los juegos antiguos permite revivir clásicos de forma práctica. O console TurboGrafx,
16 sempre me impressionou com seus gráficos coloridos. La consola TurboGrafx 16 siempre me ha impresionado con sus gráficos coloridos. Nossa! ¡Wow! Lembro-me vividamente das noites gastas tentando passar de fase no Pac-Man, era uma febre. Recuerdo vívidamente las noches gastadas tratando de pasar de fase en Pac-Man, era una fiebre. Aquele barulho dos fliperamas com todas as luzes piscando, era simplesmente mágico. Aquel ruido de los salones recreativos, con todas las luces parpadeando, era simplemente mágico. Passava horas economizando moedas para jogar Street Fighter 2 com os amigos. Pasaba horas ahorrando monedas para jugar Street Fighter 2 con mis amigos. A competição era acirrada, cada queria ser o melhor no Mortal Kombat. La competencia era reñida, cada uno quería ser el mejor en Mortal Kombat. Os controles eram tão diferentes dos de casa, mas a gente se adaptava rapidinho. Los controles eran tan diferentes a los de casa, pero nos adaptábamos rapidísimo. A sensação de finalmente derrotar o chefão depois de tantas tentativas era indescritível. La sensación de finalmente derrotar al jefe final después de tantos intentos era indescriptible. Era comum encontrar grupos grandes de pessoas assistindo alguém jogar, torcendo e dando dicas. Era común encontrar grupos grandes de personas mirando a alguien jugar, animando y dando consejos. Aquele cheiro característico dos fliperamas, uma mistura de plástico quente e eletrônicos, é inesquecível. Aquel olor característico de los salones recreativos, una mezcla de plástico caliente y electrónicos, es inolvidable. A gente ficava esperando a nossa vez, observando os outros jogadores e aprendendo novas estratégias. Esperábamos nuestro turno, observando a los otros jugadores y aprendiendo nuevas estrategias. A adrenalina de jogar contra alguém do lado era muito maior do que jogar sozinho em casa. La adrenalina de jugar contra alguien al lado era mucho mayor que jugar solo en casa. As máquinas eram sempre tão coloridas e chamativas, era difícil resistir à tentação de jogar. Las máquinas siempre eran tan coloridas y llamativas, era difícil resistir a la tentación de jugar. A gente colecionava fichas e trocava com os amigos para poder jogar em diferentes máquinas. Nosotras coleccionábamos fichas y las intercambiábamos con amigas para poder jugar en diferentes máquinas. Aquele som de game over era frustrante, mas a gente nunca desistia. Ese sonido de game over era frustrante, pero nunca nos rendíamos. Era um ponto de encontro para todos os nerds da cidade, uma verdadeira comunidade. Era un punto de encuentro para todos los nerds de la ciudad, una verdadera comunidad. A gente inventava apelidos engraçados para os personagens e criávamos nossas próprias histórias. Nosotras inventábamos apodos graciosos para los personajes y creábamos nuestras propias historias. Aquele joystick desgastado, com todos aqueles botões, era a extensão da minha mão. Aquel joystick desgastado, con todos esos botones, era la extensión de mi mano. A gente se reunia depois da escola para jogar e discutir sobre as últimas novidades dos jogos. Nos reuníamos después de la escuela para jugar y discutir sobre las últimas novedades de los juegos. A competição era saudável, mas sempre tinha aquele amigo que era imbatível. La competencia era sana, pero siempre tenía ese amigo que era imbatible. Lembro-me de ter aprendido muita coisa sobre estratégia e reflexos jogando nos fliperamas.
Recuerdo haber aprendido muchas cosas sobre estrategia y reflejos jugando en los salones de arcade. Aquele tempo era diferente, a gente valorizava muito mais cada momento de diversão. Aquel tiempo era diferente, uno valoraba mucho más cada momento de diversión. Era um lugar onde se fazia novas amizades e se vivia experiências inesquecíveis. Era un lugar donde se hacían nuevas amistades y se vivían experiencias inolvidables. Ainda hoje sinto nostalgia quando vejo uma máquina de fliperama antiga. Todavía siento nostalgia cuando veo una máquina arcade antigua. A trilha sonora de Castlevania, Symphony of the Night, sempre me transporta para o castelo do Drácula. La banda sonora de Castlevania, Symphony of the Night, siempre me transporta al castillo del Drácula. Será que alguém lembra da música épica de Chrono Trigger? Aquela melodia é inesquecível. ¿Alguien recuerda la épica música de Chrono Trigger? Esa melodía es inolvidable. Aquele som de 8 bits de Mega Man 2 me dá uma nostalgia instantânea, confesso. Ese sonido de 8 bits de Mega Man 2 minutos me da una nostalgia instantánea, lo confieso. Não podemos esquecer de Super Mario World, com suas músicas alegres e vibrantes, né? No podemos olvidarnos de Super Mario World, con sus músicas alegres y vibrantes, ¿verdad? A trilha sonora de The Legend of Zelda, A Link to the Past, é tão atmosférica, cria um clima perfeito. La banda sonora de The Legend of Zelda, A Link to the Past, es tan atmosférica, crea un ambiente perfecto. A música de Sonic the Hedgehog 2 é pura adrenalina, perfeita para as fases velozes. La música de Sonic the Hedgehog 2 minutos es pura adrenalina, perfecta para las fases veloces. A trilha de Street Fighter 2 é icônica, cada tema representa um personagem tão bem. La banda sonora de Street Fighter 2 es icónica, cada tema representa un personaje tan bien. Aquele som de Donkey Kong Country era revolucionário para a época, com instrumentos sampleados incríveis. Ese sonido de Donkey Kong Country era revolucionario para la época, con instrumentos ampliados increíbles. A música de Final Fantasy VI é tão emocionante, cheia de nuances e melodias complexas. La música de Final Fantasy V es tan emocionante, llena de matices y melodías complejas. Quem mais se lembra da trilha sonora de Secret of Mana? Aquelas melodias são tão relaxantes e envolventes. ¿Quién más recuerda la banda sonora de Secret of Mana? Esas melodías son tan relajantes y cautivadoras. A trilha de Castlevania III é bem mais pesada e intensa, diferente das outras versões. La banda sonora de Castlevania 3 es mucho más pesada e intensa, diferente de las otras versiones. A música de Contra é frenética, perfeita para as fases cheias de ação e inimigos. La música de Contra es frenética, perfecta para las fases llenas de acción y enemigos. A trilha sonora de Arfboom é tão peculiar e divertida, com músicas que grudam na cabeça. La banda sonora de Earthbound es tan peculiar y divertida, con canciones que se pegan en la cabeza. A música de F-Zero é tão rápida e energética, perfeita para as corridas futuristas. La música de F-Zero es tan rápida y enérgica, perfecta para las carreras futuristas. A trilha de Super Metroid é tão sombria e atmosférica, cria um clima de suspense incrível. La banda sonora de Super Metroid es tan oscura y atmosférica, crea un ambiente de suspenso increíble.
A música de Kirby Superstar é tão alegre e divertida, perfeita para as aventuras do Kirby. La música de Kirby Superstar es tan alegre y divertida, perfecta para las aventuras de Kirby. A trilha sonora de Dactylis é tão memorável, com músicas que todo mundo conhece. La banda sonora de Dactylis es tan memorable, con canciones que todo el mundo conoce. A música de R-Type é tão intensa e dramática, perfeita para as fases desafiadoras. La música de R-Type es tan intensa y dramática, perfecta para las fases desafiantes. A trilha de Gradius é tão épica e grandiosa, perfeita para as fases cheias de inimigos. La banda sonora de Gradius es tan épica y grandiosa, perfecta para las fases llenas de enemigos. A música de Alex Kidd e Miracle World é tão divertida e cativante, perfeita para as aventuras do Alex. La música de Alex Kidd in Miracle World es tan divertida y cautivadora, perfecta para las aventuras de Alex. A trilha sonora de Wonder Boy Terceira de Dragon's Trap é tão envolvente e mágica, perfeita para as aventuras do protagonista. La banda sonora de Wonder Boy 3, The Dragon's Trap, es tan cautivadora y mágica, perfecta para las aventuras del protagonista. A música de Pachinko é surpreendentemente boa, considerando o jogo em si. La música de Pachinko es sorprendentemente buena, considerando el juego en sí. Ah, que nostalgia! Jogar sozinho tinha uma vibe especial nos clássicos. ¡Ah, qué nostalgia! Jugar solo tenía un ambiente especial en los clásicos. Sinceramente, prefiro a imersão que um bom jogo single-player proporcionava. Sinceramente, prefiero la inmersión que un buen juego para un solo jugador proporcionaba. Lembro de passar horas em jogos solo, era uma aventura completa. Recuerdo pasar horas en juegos solo, era una aventura completa. A sensação de conquista em um jogo para um jogador é incomparável. La sensación de logro en un juego para un jugador es incomparable. Confesso que me divertia muito mais explorando o mundo sozinho, no meu ritmo. Confieso que me divertía mucho más explorando mundos solo, a mi ritmo. Acho que a história e o desenvolvimento do personagem brilham mais em jogos single-player. Creo que la historia y el desarrollo del personaje brillan más en juegos para un solo jugador. Não nego, multiplayer era divertido com os amigos, mas o foco se perdia um pouco. No lo niego, el multijugador era divertido con los amigos, pero el enfoque se perdía un poco. Acho que jogos single-player me permitiam uma concentração maior, sabe? Creo que los juegos para un solo jugador me permitían una mayor concentración, ¿sabes? Sempre fui mais de aventura solo, criar minhas próprias estratégias. Siempre fui más de aventura en solitario, crear mis propias estrategias. Acho que a liberdade de escolha em jogos single-player é o que mais me atraía. Creo que la libertad de elección en juegos para un solo jugador es lo que más me atraía. A competição multiplayer era legal, mas às vezes estressante demais. La competición multijugador era genial, pero a veces demasiado estresante. Sinto falta daquela tranquilidade de jogar sem pressão em jogos solo. Extraño esa tranquilidad de jugar sin presión, en juegos solo. Acho que a imersão narrativa é mais forte quando se joga sozinho. Creo que la inmersión narrativa es más fuerte cuando se juega solo. Lembro de ficar vidrada em jogos single-player, era quase hipnotizante.
Recuerdo quedarme absorta en juegos para un solo jugador. Era casi hipnótico. Acho que a experiência pessoal é mais intensa em jogos para um jogador. Creo que la experiencia personal es más intensa en juegos para un jugador. Sinceramente, prefiro a sensação de descoberta que os jogos solo oferecem. Sinceramente, prefiero la sensación de descubrimiento que ofrecen los juegos en solitario. Acho que o desafio em jogos single player é mais recompensador, sabe? Creo que el desafío en juegos para un solo jugador es más gratificante, ¿sabes? Lembro de passar noites inteiras jogando sozinha, era uma delícia. Recuerdo pasar noches enteras jugando sola, era una delicia. Acho que a história me cativava mais quando eu podia vivenciá-la sozinha. Creo que la historia me cautivaba más cuando podía vivirla sola. Acho que a possibilidade de explorar cada detalhe do jogo é melhor em jogos solo. Creo que la posibilidad de explorar cada detalle del juego es mejor en juegos individuales. Confesso, multiplayer era divertido, mas o single player me proporcionava mais paz. Confieso, el multijugador era divertido, pero el modo para un solo jugador me daba más paz. Acho que a imersão no mundo do jogo é maior quando não tem distrações multiplayer. Creo que la inmersión en el mundo del juego es mayor cuando no hay distracciones multijugador. A beleza pixelizada de Castlevania, Symphony of the Night, ainda impressiona, não? La belleza pixelada de Castlevania, Symphony of the Night, aún impresiona, ¿verdad? Quem diria que Chrono Trigger manteria tanta magia depois de tantos anos? ¿Quién diría que Chrono Trigger mantendría tanta magia después de tantos años? Será que a jogabilidade viciante de Super Mario World é atemporal? ¿Es la jugabilidad adictiva de Super Mario World atemporal? A trilha sonora de Mega Man 2 continua sendo um clássico absoluto. La banda sonora de Mega Man 2 minutos sigue siendo un clásico absoluto. É incrível como The Legend of Zelda, A Link to the Past, envelheceu tão bem, concorda? Es increíble como The Legend of Zelda, A Link to the Past, ha envejecido también, ¿verdad? A narrativa envolvente de Final Fantasy VI ainda me cativa completamente. La cautivadora historia de Final Fantasy V todavía me fascina por completo. A dificuldade desafiadora de Ghosts and Goblins continua sendo memorável. La desafiante dificultad de Ghosts and Goblins sigue siendo memorable. Será que o design inteligente de fases de Sonic the Hedgehog 2 ainda impressiona? ¿Sigue impresionando el diseño inteligente de las fases de Sonic the Hedgehog 2 minutos? A atmosfera sombria de Metroid continua sendo inesquecível. La atmósfera sombría de Metroid sigue siendo inolvidable. A originalidade de Arfboom ainda o torna especial, não acha? La originalidad de Earthbound todavía lo hace especial, ¿no crees? A estratégia complexa de XCOM, UFO Defense ainda diverte muito. La compleja estrategia de XCOM, UFO Defense, todavía divierte mucho. Quem esperaria que Street Fighter II fosse tão jogável hoje em dia? ¿Quién esperaría que Street Fighter 2 fuera tan juggable hoy en día? A exploração livre de Secret of Mana ainda é muito divertida. La exploración libre de Secret of Mana sigue siendo muy divertida.
Será que o charme peculiar de Donkey Kong Country resistiu ao tempo? ¿Resistió el encanto peculiar de Donkey Kong Country al paso del tiempo? A ação frenética de Contra continua sendo viciante. La acción frenética de Contra sigue siendo adictiva. A história emocionante de Secret of Evermore ainda toca o coração. La conmovedora historia de Secret of Evermore todavía toca el corazón. A jogabilidade inovadora de Super Metroid continua sendo referência. La innovadora jugabilidad de Super Metroid sigue siendo una referencia. Quem diria que F-Zero seria tão divertido mesmo com seus gráficos simples? ¿Quién diría que F-Zero sería tan divertido incluso con sus gráficos simples? Será que o humor inteligente de Monkey Island 2 ainda funciona? ¿Funcionará todavía el humor inteligente de Monkey Island 2 minutos? A trilha sonora épica de Seiken Densetsu 3 continua sendo um espetáculo. La épica banda sonora de Seiken Densetsu 3 minutos sigue siendo un espectáculo. A dificuldade implacável de Battletoads ainda é lendária. La implacable dificultad de Battletoads sigue siendo legendaria. Nossa, aquele ET para Atari me traumatizou na infância, sério. Wow, ese ET para Atari me traumatizó en la infancia, en serio. Sinceramente, Action 52 é um festival de jogos horríveis disfarçados. Sinceramente, Action 52 minutos es un festival de juegos horribles disfrazados. A jogabilidade de Big Nose é tão estranha que chega a ser cômica, mas não no bom sentido. La jugabilidad de Big Nose es tan extraña que llega a ser cómica, pero no en el buen sentido. Quem diria que Superman 64 seria tão frustrante? Uma decepção total. ¿Quién diría que Superman 64 minutos sería tan frustrante? Una decepción total. A trilha sonora de Plock é irritante e repetitiva, não consegui jogar por muito tempo. La banda sonora de Plock es irritante y repetitiva, no pude jugar por mucho tiempo. A história de Zool é confusa e sem graça, não me cativou em nada. La historia de Zul es confusa y aburrida, no me cautivó en absoluto. A física de Bob Sinclair em Counters of the Small Fuzzies é impossível, pulei paredes sem querer o tempo todo. La física de Bugsy and Claus Encounters of the Small Fuzzies es imposible, salté paredes sin querer todo el tiempo. A tela de carregamento infinita de Castlevania II, Simon's Quest me fez desistir antes mesmo de começar. La pantalla de carga infinita de Castlevania 2, Simon's Quest, me hizo rendirme antes siquiera de empezar. A dificuldade injusta de Battletoads é lendária, mas não de uma forma positiva. La dificultad injusta de Battletoads es legendaria, pero no de una forma positiva. A arte pixelada de Pitfall é feia e sem detalhes, não tem charme nenhum. El arte pixelado de Pitfall es feo y sin detalles, no tiene ningún encanto. A repetição excessiva de River City Ransom me cansou rapidamente e virou uma tortura. La repetición excesiva de River City Ransom me cansó rápidamente, se volvió una tortura. A falta de tutorial em Ghouls and Ghosts me deixou completamente perdida, morri inúmeras vezes. La falta de tutorial en Ghouls and Ghosts me dejó completamente perdida, morí innumerables veces.
A inteligência artificial dos inimigos em Mega Man é previsível e chata, não desafia em nada. La inteligencia artificial de los enemigos en Mega Man es predecible y aburrida, no desafía en absoluto. A câmera fixa de Contra dificulta a visibilidade e torna o jogo injusto. La cámara fija de Contra dificulta la visibilidad y hace que el juego sea injusto. Os controles imprecisos de Ninja Gaiden me frustraram profundamente, não consegui completar. Los controles imprecisos de Ninja Gaiden me frustraron profundamente, no pude completarlo. A paleta de cores berrante de Bones Adventure cansa a vista, prefiro algo mais suave. La paleta de colores estridente de Bonk's Adventure cansa la vista, prefiero algo más suave. A ausência de save em Faxanadu é um absurdo, perder o progresso era terrível. La ausencia de guardado en Faxanadu es un absurdo, perder el progreso era terrible. A dublagem horrível de Rock Quarta é hilária, mas não no sentido bom. El doblaje horrible de Rocky IV es hilarante, pero no en el buen sentido. A história sem pé nem cabeça de Rad Racer é confusa e desinteressante. La historia sin pies ni cabeza de Rad Racer es confusa e interesante. A jogabilidade lenta de Paperboy é tediosa, prefiro algo mais dinâmico. La jugabilidad lenta de Paperboy es tediosa, prefiero algo más dinámico. A falta de variedade em Double Dragon 2 me decepcionou, virou repetitivo. La falta de variedad en Double Dragon 2 me decepcionó, se volvió repetitivo. A dificuldade absurda de Ghosts and Goblins é lendária, mas não me diverte nem um pouco. La dificultad absurda de Ghosts and Goblins es legendaria, pero no me divierte nada. Nossa, já tentou zerar algum clássico no menor tempo possível? Wow, ¿alguna vez has intentado completar algún clásico en el menor tiempo posible? Será que você se arriscaria a fazer um speedrun de Super Mario World? ¿Te atreverías a hacer un speedrun de Super Mario World? A adrenalina de tentar bater o recorde em Castlevania deve ser incrível, não acha? La adrenalina de intentar batir el récord en Castlevania debe ser increíble, ¿no crees? Quem diria que um jogo antigo como Mega Man poderia ter tanta técnica envolvida? ¿Quién diría que un juego antiguo como Mega Man podría tener tanta técnica involucrada? A precisão necessária para speedrunar Donkey Kong é de outro mundo. La precisión necesaria para hacer speedrun de Donkey Kong es de otro mundo. Será que você já se pegou estudando rotas para um speedrun de algum jogo do Master System? ¿Alguna vez te has encontrado estudiando rutas para un speedrun de algún juego del Master System? A comunidade de speedrunning é fascinante, com tantas estratégias e descobertas. La comunidad de speedrunning es fascinante, con tantas estrategias y descubrimientos. Será que você já viu vídeos de speedrun de jogos do NES? São impressionantes. ¿Alguna vez has visto videos de speedrun de juegos de la NES? Son impresionantes. Aquele jogo do Game Boy, o Metroid, deve ser um desafio e tanto para speedrun. Aquel juego de Game Boy, Metroid, debe ser un desafío y tanto para speedrun. Será que você já pensou em gravar um speedrun de algum jogo e compartilhar online? ¿Alguna vez has pensado en grabar un speedrun de algún juego y compartirlo online? Acho que seria divertido tentar um speedrun cooperativo com alguém. Creo que sería divertido intentar un speedrun cooperativo con alguien.
Será que você já se frustrou tentando pular aquele pixel crucial em um speedrun? ¿Alguna vez te has frustrado intentando saltar ese píxel crucial en un speedrun? Aquele jogo do Super Nintendo, o Zelda, deve ter rotas de speedrun bem complexas. Aquel juego de Super Nintendo, el Zelda, debe tener rutas de speedrun muy complejas. Será que você já se viu obcecado em otimizar cada segundo de um jogo antigo? ¿Alguna vez te has obsesionado con optimizar cada segundo de un juego antiguo? Acho que seria interessante aprender algumas técnicas básicas de speedrunning. Creo que sería interesante aprender algunas técnicas básicas de speedrunning. Será que você já se surpreendeu com a criatividade das glitches em um speedrun? ¿Alguna vez te has sorprendido con la creatividad de los glitches en un speedrun? Aquele jogo do Atari, o Pac-Man, deve ser um clássico para quem começou no speedrunning. Aquel juego del Atari, el Pac-Man, debe ser un clásico para quien comenzó en el speedrunning. Será que você já se imaginou competindo em um campeonato de speedrun? ¿Alguna vez te has imaginado compitiendo en un campeonato de speedrun? Acho que seria legal organizar uma noite de speedrunning com amigos. Creo que sería genial organizar una noche de speedrunning con amigos. Será que você já se perguntou como speedrunners encontram essas rotas tão eficientes? ¿Alguna vez te has preguntado cómo los speedrunners encuentran esas rutas tan eficientes? Aquele jogo do Sega Genesis, o Sonic, deve ser um teste de reflexos para speedrun. Aquel juego del Sega Genesis, Sonic, debe ser una prueba de reflejos para speedrun. Será que você já se sentiu realizado ao conseguir um personal best em um speedrun? ¿Alguna vez te has sentido realizado al lograr un récord personal en un speedrun? Sempre fico de olho no fórum do Adrenaline para trocar ideias sobre clássicos. Siempre estoy atenta al foro de Adrenaline para intercambiar ideas sobre clásicos. Será que alguém conhece algum grupo no Telegram dedicado a jogos de Mega Drive? ¿Alguien conoce algún grupo en Telegram dedicado a juegos de Mega Drive? Ultimamente, o subreddit Retrogamin tem me proporcionado ótimas descobertas. Últimamente, el subreddit Retrogamin me ha brindado excelentes descubrimientos. Não sei se ainda é ativo, mas o Old School Game Brasil era bem legal antigamente. No sé si todavía está activo, pero Old School Game en Brasil era muy bueno antes. A comunidade do Facebook Jogos Retro Nostalgia tem muita gente apaixonada por Atari. La comunidad de Facebook Juegos Retro Nostalgia tiene mucha gente apasionada por Atari. É impressionante a quantidade de informação que se encontra no site Retrogames Brasil. Es impresionante la cantidad de información que se encuentra en el sitio web Retrogames Brasil. Fiquei sabendo de um Discord sobre jogos de Game Boy, parece bem animado. Me enteré de un Discord sobre juegos de Game Boy, parece bastante animado. Acho que o melhor lugar para discutir emulação é no fórum do Emulandia. Creo que el mejor lugar para discutir emulación es en el foro de Emulandia. Alguém tem alguma experiência com o grupo de WhatsApp Clássicos 8-bit? ¿Alguien tiene alguna experiencia con el grupo de WhatsApp Clásicos 8-bit? Será que existe algum canal no YouTube focado em comunidades de retro games? ¿Existe algún canal en YouTube enfocado en comunidades de videojuegos retro? Aprecio bastante a troca de informações que acontece no grupo do Google Plus Retro Gamers Brasil.
Aprecio bastante el intercambio de información que ocurre en el grupo de Google Plus, Retro Gamers Brasil. Acho interessante como o Reddit consegue reunir tanta gente com os mesmos interesses. Me parece interesante cómo Reddit logra reunir a tanta gente con los mismos intereses. Sempre encontro dicas valiosas no site Jogo Antigo, vale a pena conferir. Siempre encuentro consejos valiosos en el sitio Juego Antiguo, vale la pena echar un vistazo. A comunidade do Twitter com a hashtag #Retrogamin é bem ativa, dá para descobrir muita coisa. La comunidad de Twitter con el hashtag #RetroGamin está muy activa, se puede descubrir mucha cosa. Será que alguém conhece algum podcast sobre retro games em português? ¿Alguien conoce algún podcast sobre videojuegos retro en portugués? Acho divertido ver as discussões acaloradas no fórum do Game Vício sobre jogos antigos. Me divierte ver las discusiones acaloradas en el foro de Game Vicio sobre juegos antiguos. A comunidade do Instagram com a hashtag #JogosRetro é cheia de fotos nostálgicas. La comunidad de Instagram con el hashtag #JogosRetro está llena de fotos nostálgicas. Será que existe algum grupo no Meetup dedicado a retro games na minha cidade? ¿Existe algún grupo en Meetup dedicado a videojuegos retro en mi ciudad? Acho interessante como o site Retrogame Collector reúne tanta gente apaixonada por colecionáveis. Me parece interesante cómo el sitio Retro Game Collector reúne a tanta gente apasionada por coleccionables. A comunidade do Telegram, Retro Games BR, tem muita informação sobre raridades. La comunidad de Telegram, Retro Games BR, tiene mucha información sobre rarezas. Será que alguém conhece algum grupo no Slack dedicado a jogos de Super Nintendo? ¿Alguien conoce algún grupo en Slack dedicado a juegos de Super Nintendo? Acho divertido ver as discussões sobre Cedrums no fórum do Cedrum Brasil. Me parece divertido ver las discusiones sobre speedruns en el foro de Speedrun Brasil. Será que os jogos atuais conseguem evocar a mesma nostalgia dos clássicos? ¿Creen que los juegos actuales pueden evocar la misma nostalgia que los clásicos? A simplicidade gráfica dos antigos tinha um charme que falta hoje em dia, não acha? La simplicidad gráfica de los antiguos tenía un encanto que falta hoy en día, ¿no crees? Observando a evolução, parece que o foco mudou da diversão pura para gráficos realistas. Observando la evolución, parece que el enfoque cambió de la diversión pura a gráficos realistas. A dificuldade implacável dos games antigos nos forçava a realmente dominar as mecânicas. La implacable dificultad de los juegos antiguos nos obligaba a dominar realmente las mecánicas. A trilha sonora pixelada de muitos jogos clássicos ainda está grudada na minha cabeça. La banda sonora pixelada de muchos juegos clásicos todavía está pegada en mi cabeza. Será que a busca por mundos abertos e complexidade não diluiu um pouco a essência dos jogos? ¿Será que la búsqueda de mundos abiertos y complejidad no diluyó un poco la esencia de los juegos? A comunidade de Cedrunin realmente mantém vivo o espírito competitivo dos games antigos. La comunidad de Speedrunin realmente mantiene vivo el espíritu competitivo de los juegos antiguos. Não acha que a criatividade era mais evidente nos jogos com limitações técnicas? ¿No crees que la creatividad era más evidente en los juegos con limitaciones técnicas? Aquele sentimento de conquista ao zerar um jogo difícil era incomparável. Aquel sentimiento de logro al terminar un juego difícil era incomparable.
Será que a facilidade dos saves atuais diminui o valor da vitória? ¿Será que la facilidad de las partidas guardadas actuales disminuye el valor de la victoria? A arte pixelada, com suas limitações, frequentemente inspirava a imaginação de maneiras que os gráficos modernos não conseguem. El arte pixelado, con sus limitaciones, frecuentemente inspiraba la imaginación de maneras que los gráficos modernos no logran. Aquele cheiro dos cartuchos e fitas, uma memória afetiva inesquecível. Aquel olor de los cartuchos y cintas, un recuerdo afectivo inolvidable. Será que a narrativa nos jogos atuais é tão memorável quanto as histórias contadas com poucos pixels? ¿Crees que la narrativa en los juegos actuales es tan memorable como las historias contadas con pocos píxeles? Aquele multiplayer local, reunindo amigos para jogar lado a lado, era muito mais divertido. Aquel multijugador local, reuniendo amigos para jugar lado a lado, era mucho más divertido. Será que os jogos atuais conseguem criar personagens tão icônicos quanto Mario ou Sonic? ¿Creen que los juegos actuales pueden crear personajes tan icónicos como Mario o Sonic? Aquele desafio de encontrar todos os segredos em um jogo era uma jornada recompensadora. Aquel desafío de encontrar todos los secretos en un juego era un viaje gratificante. Será que a cultura dos fliperamas, com sua atmosfera única, pode ser replicada? ¿Se puede replicar la cultura de los salones recreativos, con su atmósfera única? Aquele som característico dos jogos de 8-bit ainda me transporta para a infância. Ese sonido característico de los juegos de 8-bit todavía me transporta a la infancia. Será que os jogos atuais valorizam tanto o design de fases como os clássicos? ¿Los juegos actuales valoran tanto el diseño de fases como los clásicos? Aquele sistema de pontuação, incentivando a competição e o replay, era muito viciante. Aquel sistema de puntuación, incentivando la competición y la repetición, era muy adictivo. Será que os jogos atuais conseguem criar a mesma sensação de descoberta dos clássicos? ¿Creen que los juegos actuales pueden crear la misma sensación de descubrimiento que los clásicos? Aquele espírito de comunidade, trocando dicas e informações sobre os jogos, era muito forte. Ese espíritu de comunidad, intercambiando consejos e información sobre los juegos, era muy fuerte. Ah, o Mario sempre me cativou com seus pulos e aventuras. Ah, Mario siempre me cautivó con sus saltos y aventuras. Lembra do Sonic, correndo em velocidade máxima? Que nostalgia pura! ¿Recuerda a Sonic, corriendo a velocidad máxima? ¡Qué nostalgia pura! O Link, com sua espada e escudo, sempre foi um herói corajoso. Link, con su espada y escudo, siempre fue un héroe valiente. Pac-Man, aquele fantasma guloso que tanto divertiu nas salas de arcade. Pac-Man, ese fantasma goloso que tanto divirtió en las salas de arcade. Donkey Kong, o gorila gigante com um coração enorme, apesar da aparência. Donkey Kong, el gorila gigante con un corazón enorme, a pesar de su apariencia. Mega Man, com seus diferentes poderes, sempre me impressionou. Mega Man, con sus diferentes poderes, siempre me ha impresionado. Samus Aran, a caçadora de recompensas intergaláctica, uma personagem forte e independente. Samus Aran, la cazarrecompensas intergaláctica, un personaje fuerte e independiente. Peach, o anjo loiro de Kid Icarus, sempre tão determinado em suas missões. Pete, el ángel rubio de Kid Icarus,
siempre tan determinado en sus misiones. Simon Belmont, o caçador de vampiros com seu chicote poderoso, um clássico. Simon Belmont, el cazador de vampiros con su látigo poderoso, un clásico. Ryu e Ken, os mestres do Street Fighter com seus golpes incríveis. Ryu y Ken, los maestros de Street Fighter, con sus golpes increíbles. Metroid sempre me fascinou, e a Samus é o motivo principal. Metroid siempre me ha fascinado, y Samus es el motivo principal. O Castlevania tem tantos personagens memoráveis, mas o Trevor Belmont se destaca. Castlevania tiene tantos personajes memorables, pero Trevor Belmont destaca. A princesa Peach sempre precisando ser salva, mas com um charme inegável. La princesa Peach siempre necesitando ser salvada, pero con un encanto innegable. Bomberman plantando bombas por todos os lados, que caos divertido. Bomberman plantando bombas por todas partes, qué caos divertido. O Vario é tão engraçado e egoísta, adoro esse personagem. Wario es tan divertido y egoísta, amo a este personaje. A história do Cloud Strife em Final Fantasy VII é simplesmente épica. La historia de Cloud Strife en Final Fantasy VII es simplemente épica. O Solid Snake de Metal Gear Solid sempre tão estratégico e misterioso. El Solid Snake de Metal Gear Solid siempre tan estratégico y misterioso. A Lara Croft com sua inteligência e coragem, uma heroína icônica. Lara Croft, con su inteligencia y coraje, una heroína icónica. O personagem do Guy Bruce Threepwood de Monkey Island é hilário e cheio de personalidade. El personaje de Guybrush Threepwood de Monkey Island es hilarante y lleno de personalidad. A música do Doutor. La música del Doctor. Robotnik em Sonic sempre me dava arrepios. Robotnik en Sonic siempre me daba escalofríos. O personagem da Nina Williams de Tekken é tão complexa e interessante. El personaje de Nina Williams de Tekken es tan complejo e interesante. A aventura do Indiana Jones sempre me transportou para um mundo de mistério. La aventura de Indiana Jones siempre me ha transportado a un mundo de misterio. Acredito que Space Invaders pavimentou o caminho para muitos shooters atuais, não acha? Creo que Space Invaders allanó el camino para muchos shooters actuales, ¿no crees? Será que Pac-Man não influenciou diretamente o design de jogos com foco em colecionáveis? ¿No influyó directamente, Pac-Man, en el diseño de juegos centrados en coleccionables? Observando os jogos indie Super Mario Bros., parece um ancestral claro em termos de plataforma. Observando los juegos indie, Super Mario Bros., parece un ancestro claro en términos de plataforma. É fascinante como The Legend of Zelda estabeleceu as bases para os RPGs de mundo aberto que temos hoje. Es fascinante como The Legend of Zelda estableció las bases para los RPG de mundo abierto que tenemos hoy. Não se pode negar o impacto de Tetris na popularização dos puzzles e jogos casuais. No se puede negar el impacto de Tetris en la popularización de los puzzles y juegos casuales. Pensando bem, Donkey Kong introduziu mecânicas de plataforma que ainda vemos em jogos modernos. Pensándolo bien, Donkey Kong introdujo mecánicas de plataforma que todavía vemos en juegos modernos.
A complexidade estratégica de Civilization certamente inspirou inúmeros jogos 4x contemporâneos. La complejidad estratégica de Civilization ciertamente inspiró numerosos juegos 4 de octubre contemporáneos. A atmosfera e o terror de Castlevania são elementos que ressoam em muitos jogos de horror atuais. La atmósfera y el terror de Castlevania son elementos que resuenan en muchos juegos de horror actuales. A narrativa não linear de Zork abriu portas para a exploração e escolhas em jogos narrativos. La narrativa no lineal de Zork abrió puertas para la exploración y elecciones en juegos narrativos. A originalidade de Elite no gênero espacial influenciou muitos simuladores e jogos sandbox. La originalidad de Elite en el género espacial influyó a muchos simuladores y juegos sandbox. A persistência de Rogue, como precursor dos roguelikes, é impressionante, não concorda? La persistencia de Rogue como precursor de los roguelikes es impresionante, ¿no crees? A importância de SimCity na criação e gerenciamento de cidades é inegável. La importancia de SimCity en la creación y gestión de ciudades es innegable. Será que Mega Man não influenciou o design de jogos com chefes desafiadores e Power UPS? ¿No influyó Mega Man en el diseño de juegos con jefes desafiantes y mejoras? A jogabilidade frenética de Contra certamente inspirou muitos shooters cooperativos. La jugabilidad frenética de Contra ciertamente inspiró a muchos shooters cooperativos. Observando os jogos atuais, Metroid parece ter sido fundamental para o gênero Metroidvania. Observando los juegos actuales, Metroid parece haber sido fundamental para el género Metroidvania. A estética pixelada de Arfboom continua inspirando desenvolvedores independentes. La estética pixelada de Earthbound sigue inspirando a los desarrolladores independientes. A complexidade e profundidade de Final Fantasy VI são características que vemos em muitos RPGs modernos. La complejidad y profundidad de Final Fantasy VI son características que vemos en muchos RPG modernos. A atmosfera e o design de Silent Hill influenciaram profundamente jogos de terror psicológico. La atmósfera y el diseño de Silent Hill influyeron profundamente en los juegos de terror psicológico. A originalidade e o humor de Monkey Island abriram caminho para jogos de aventura com narrativa forte. La originalidad y el humor de Monkey Island abrieron camino para juegos de aventura con narrativa fuerte. A jogabilidade viciante de Street Fighter II estabeleceu as bases para os jogos de luta competitivos. La jugabilidad adictiva de Street Fighter II sentó las bases para los juegos de lucha competitivos. A importância de Duon na popularização dos FPS é inegável, não acha? La importancia de Doom en la popularización de los FPS es innegable, ¿no crees? Será que Chrono Trigger não influenciou o design de jogos com múltiplos finais e reviravoltas na história? ¿No influyó Chrono Trigger en el diseño de juegos con múltiples finales y giros en la historia? A nostalgia dos cartuchos físicos é imbatível, não acha? La nostalgia de los cartuchos físicos es imbatible, ¿no crees? Será que a autenticidade de um cartucho original se compara à praticidade de um emulador? ¿Se comparará la autenticidad de un cartucho original con la practicidad de un emulador? Confesso que o ritual de soprar o cartucho fazia parte da diversão. Confieso que el ritual de soplar el cartucho era parte de la diversión.
A coleção física representa um pedaço da história, algo que emuladores não oferecem. La colección física representa un pedazo de la historia, algo que emuladores no ofrecen. Emuladores são ótimos para experimentar títulos raros, mas falta a sensação tátil. Los emuladores son geniales para experimentar títulos raros, pero falta la sensación táctil. A busca por cartuchos em sebos e feiras é uma aventura à parte, não concorda? La búsqueda de cartuchos en librerías de segunda mano y ferias es una aventura aparte, ¿no crees? A qualidade da imagem em emuladores modernos pode ser superior, mas o charme dos pixels originais? La calidad de la imagen en emuladores modernos puede ser superior, pero el encanto de los píxeles originales. A possibilidade de salvar em qualquer momento nos emuladores é tentadora, admito. La posibilidad de guardar en cualquier momento en los emuladores es tentadora, lo admito. Cartuchos físicos têm uma durabilidade impressionante se bem conservados. Los cartuchos físicos tienen una durabilidad impresionante, si se conservan bien. A comunidade de emulação é fantástica para encontrar traduções e hacks interessantes. La comunidad de emulación es fantástica para encontrar traducciones y hacks interesantes. Sinto falta da capa do jogo, dos manuais. Extraño la portada del juego, los manuales. Tudo que vinha com o cartucho físico. Todo lo que venía con el cartucho físico. Aquele clique ao inserir o cartucho no console. Ese clic al insertar el cartucho en la consola. Pura magia. Pura magia. Emuladores permitem jogar em qualquer dispositivo, isso é inegável. Los emuladores permiten jugar en cualquier dispositivo, eso es innegable. A experiência de compartilhar cartuchos com amigos era muito especial. La experiencia de compartir cartuchos con amigos era muy especial. Cartuchos originais podem ser um bom investimento dependendo do título. Los cartuchos originales pueden ser una buena inversión, dependiendo del título. A praticidade de ter centenas de jogos em um único dispositivo é sedutora, não? La practicidad de tener cientos de juegos en un único dispositivo es seductora, ¿no? A sensação de completar um jogo difícil em um cartucho físico é incomparável. La sensación de completar un juego difícil en un cartucho físico es incomparable. Emuladores facilitam muito a preservação dos jogos antigos, isso é importante. Los emuladores facilitan mucho la preservación de los juegos antiguos, eso es importante. Aquele cheirinho de plástico novo do cartucho. Aquel olor a plástico nuevo del cartucho. Memórias. Recuerdos. Será que a emulação pode realmente replicar a experiência original? ¿Podrá la emulación replicar realmente la experiencia original? A coleção física é um hobby caro, mas gratificante. La colección física es un hobby caro, pero gratificante. Prefiro cartuchos por causa da experiência de ter algo tangível. Prefiero cartuchos por la experiencia de tener algo tangible. Ah, lembro de passar horas procurando segredos no Super Nintendo. Ah, recuerdo pasar horas buscando secretos en el Super Nintendo. Será que alguém conhece algum RPG obscuro para Mega Drive? ¿Alguien conoce algún RPG oscuro para Mega Drive?
Aquele Castlevania pouco conhecido do Game Boy Advance era incrivelmente desafiador. Aquel Castlevania poco conocido de la Game Boy Advance era increíblemente desafiante. Não se esqueçam de Wonder Boy e Monster Land no Master System, um clássico. No se olviden de Wonder Boy en Monster Land en el Master System, un clásico. Existe algum jogo de plataforma que ninguém fala muito no Atari Jaguar? ¿Existe algún juego de plataformas del que nadie habla mucho en el Atari Jaguar? A trilha sonora de Clock Tower para o PlayStation original é assustadora. La banda sonora de Clock Tower para la PlayStation original es aterradora. Quem mais se viciava em Guardian Heroes no Sega Saturn? ¿Quién más se enganchaba a Guardian Heroes en la Sega Saturn? A jogabilidade de Metal Slug para o Neo Geo é simplesmente viciante. La jugabilidad de Metal Slug para el Neo Geo es simplemente adictiva. Será que existe algum shooter espacial escondido no Super Nintendo? ¿Existe algún shooter espacial oculto en la Super Nintendo? A história de Landstalker para o Mega Drive é surpreendentemente envolvente. La historia de Landstalker para la Mega Drive es sorprendentemente cautivadora. Não consigo acreditar que Terranigma para o Super Nintendo não é mais famoso. No puedo creer que Terranigma para el Super Nintendo no sea más famoso. A arte pixelada de Shantae no Game Boy Color é linda. El arte pixelado de Shantae en Game Boy Color es hermoso. Será que alguém conhece algum jogo de luta pouco conhecido para o Dreamcast? ¿Alguien conoce algún juego de lucha poco conocido para Dreamcast? A dificuldade de Battletoads no NES é lendária. La dificultad de Battletoads en la NES es legendaria. Quem mais se lembra daquele jogo de quebra-cabeça no Game Boy? ¿Quién más recuerda ese juego de rompecabezas en la Game Boy? A exploração em Castlevania, Symphony of the Night é fascinante. La exploración en Castlevania, Symphony of the Night, es fascinante. Será que existe algum jogo de corrida escondido no PlayStation 2? ¿Existe algún juego de carreras oculto en la PlayStation 2? Aquele RPG tático para o Super Nintendo era muito estratégico. Aquel RPG táctico para la Super Nintendo era muy estratégico. Não se esqueçam de Contra no NES, um clássico atemporal. No olviden, Contra, en la NES, un clásico atemporal. Aquele jogo de aventura para o Mega Drive tinha uma história incrível. Aquel juego de aventura para la Mega Drive tenía una historia increíble. Quem mais se lembra daquele shooter no Super Nintendo com power-ups insanos? ¿Quién más recuerda ese shooter en la Super Nintendo con power-ups increíbles? Será que existe algum jogo de plataforma obscuro para o Game Boy Advance? ¿Existe algún juego de plataformas desconocido para la Game Boy Advance? Nossa, os preços de alguns jogos antigos estão completamente fora da realidade. ¡Wow! Los precios de algunos juegos antiguos están completamente fuera de la realidad. É impressionante como certos cartuchos se tornaram verdadeiros objetos de coleção, né? Es impresionante cómo ciertos cartuchos se han convertido en verdaderos objetos de colección, ¿verdad? A especulação com jogos retro virou uma febre, parece que não tem limite. La especulación con juegos retro se ha vuelto una fiebre, parece que no tiene límite.
Será que essa valorização exagerada vai durar ou é só uma bolha? ¿Esta sobrevaloración exagerada durará o es solo una burbuja? Lembro quando se comprava Super Nintendo por quase nada hoje. Recuerdo cuando se compraba Super Nintendo por casi nada, hoy. A nostalgia pesa muito no bolso de quem quer reviver a infância. La nostalgia pesa mucho en el bolsillo de quien quiere revivir la infancia. Difícil encontrar bons negócios, a concorrência está cada vez maior. Difícil encontrar buenos negocios, la competencia es cada vez mayor. Acho que alguns vendedores exageram bastante no valor, sinceramente. Creo que algunos vendedores exageran bastante en el valor, sinceramente. O mercado de jogos antigos está bem diferente do que era antigamente. El mercado de juegos antiguos es muy diferente a como era antiguamente. Fico pensando se vale a pena investir tanto dinheiro em um jogo só por ele ser raro. Pienso si vale la pena invertir tanto dinero en un juego solo por ser raro. A internet facilitou muito a compra e venda, mas também inflacionou os preços. Internet facilitó mucho la compra y venta, pero también inflacionó los precios. Às vezes encontro um achado, mas são exceções raras, viu? A veces encuentro un hallazgo, pero son excepciones raras, ¿sabes? A qualidade dos jogos antigos justifica esses preços altos para alguns colecionadores. La calidad de los juegos antiguos justifica estos precios altos para algunos coleccionistas. É complicado, porque quero completar minha coleção, mas o bolso não aguenta. Es complicado, porque quiero completar mi colección, pero el bolsillo no aguanta. Acho que a procura por jogos específicos elevou muito os valores. Creo que la búsqueda de juegos específicos elevó mucho los valores. Será que essa valorização vai incentivar mais pessoas a preservar esses jogos? ¿Crees que esta revalorización alentará a más personas a preservar estos juegos? Acho engraçado como um jogo que custava R$ 50 hoje vale mais de 1.000. Me parece gracioso como un juego que costaba 50 reales hoy vale más de 1000. Acho que o estado de conservação influencia muito no preço final, né? Creo que el estado de conservación influye mucho en el precio final, ¿no? É preciso ter cuidado para não cair em golpes ao comprar jogos antigos online. Es necesario tener cuidado para no caer en estafas al comprar juegos antiguos en línea. Acho que alguns preços são mais psicológicos do que reais, sabe? Creo que algunos precios son más psicológicos que reales, ¿sabes? Será que essa febre dos jogos retro vai se estender para outros consoles antigos? ¿Se preguntan si esta fiebre por los juegos retro se extenderá a otras consolas antiguas? Acho que o preço justo é aquele que cabe no meu orçamento. Creo que el precio justo es aquel que entra en mi presupuesto. Ah, se pudesse dar continuidade à história de Wonder Boy e Monster Land, seria incrível explorar mais daquele mundo. Ah, si pudiera continuar la historia de Wonder Boy en Monsterland, sería increíble explorar más de ese mundo. Seria fantástico ver um novo Castlevania, Symphony of the Night com exploração e combate ainda mais refinados. Sería fantástico ver un nuevo Castlevania, Symphony of the Night, con exploración y combate aún más refinados. Um Mega Man X moderno, que expandisse o universo e aprofundasse os personagens seria um sonho. Un Mega Man X moderno, que expandiera el universo y profundizara los personajes sería un sueño.
Que tal uma sequência de Super Go N Ghosts, mas com menos frustração e mais fases memoráveis? ¿Qué tal una secuencia de Super Ghouls and Ghosts, pero con menos frustración y más fases memorables? Um novo Contra cooperativo com Power UPS insanos e chefes épicos seria demais. Un nuevo Contra cooperativo, con power-ups insanos y jefes épicos sería genial. Adoraria ver um R-Type com gráficos atuais, mas mantendo a dificuldade clássica. Me encantaría ver un R-Type con gráficos actuales, pero manteniendo la dificultad clásica. Um Metal Slug expandindo o mapa e com mais personagens jogáveis seria sensacional. Un Metal Slug expandiendo el mapa y con más personajes Jaggebles sería sensacional. Seria interessante um Turrican que misturasse plataforma e shooter de forma inovadora. Sería interesante un Turrican que mezclara plataforma y shooter de forma innovadora. Um novo Shadow Warrior, com a mesma pegada, mas explorando mais o folclore japonês. Un nuevo Shadow Warrior, con la misma onda, pero explorando más el folclore japonés. Um Streets of Rage, com um sistema de combate mais complexo e uma história envolvente. Un Streets of Rage, con un sistema de combate más complejo y una historia envolvente. Que tal um Golden Axe, com múltiplos finais dependendo das escolhas do jogador? ¿Qué tal un Golden Axe, con múltiples finales dependiendo de las elecciones del jugador? Um Shinobi que resgatasse a essência dos originais, mas com um visual impressionante. Un Shinobi, que rescatara la esencia de los originales, pero con un visual impresionante. Um OutRun que permitisse explorar livremente o mapa e personalizar os carros seria incrível. Un A1, que permitiera explorar libremente el mapa y personalizar los coches sería increíble. Um Space Harrier, com fases ainda mais desafiadoras e um design visual futurista seria demais. Un Space Harrier, con fases aún más desafiantes y un diseño visual futurista sería genial. Um Altered Beast que expandisse o bestiário e permitisse mais transformações seria sensacional. Un Altered Beast, que expandiera el bestiario y permitiera más transformaciones sería sensacional. Um Double Dragon, com um sistema de combos mais elaborado e uma história emocionante seria demais. Un Double Dragon con un sistema de combos más elaborado y una historia emocionante sería genial. Seria interessante ver um Cadillacs and Dinosaurs com mais fases e personagens jogáveis. Sería interesante ver un Cadillacs and Dinosaurs, con más fases y personajes Jaggebles. Um novo Gradius que explorasse novas mecânicas de shooter e um design visual impressionante. Un nuevo Gradius, que explorara nuevas mecánicas de shooter y un diseño visual impresionante. Que tal um Salamander, com fases ainda mais desafiadoras e power UPS insanos? ¿Qué tal un Salamander, con fases aún más desafiantes y power-ups insanos? Um Vectrex com jogos inéditos que explorassem o potencial daquela plataforma seria incrível. Un Vectrex, con juegos inéditos que exploraran el potencial de esa plataforma sería increíble. Um Bubble Bobble, com um modo história mais elaborado e fases secretas desafiadoras seria demais. Un Bubble Bobble, con un modo historia más elaborado y fases secretas desafiantes sería genial. Um Ghost N Goblins que permitisse jogar cooperativamente e com menos dificuldade seria sensacional. Un Ghosts and Goblins, que permitiera jugar cooperativamente y con menos dificultad sería sensacional.